أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الأئمة، يا مولى الموحدين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. درين يراننا سال روز شهادت مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام. لذا دي مصیبت عظما پہ مناسبت کا يرانني توسي خجا إمام زمان أرواحنا له الفداء فيقبلا وديد زل ينتن محبين أهل بيت مؤمنين مؤمنات جنملا تسليدنا تعزيدنا مسهر أرز بيت. پیغمبر فیقپوس کا سلموز روایت نورانی چنگا سوچگیز علی فیق پی فضیلت چگلا اقرار نا اعتراف بین قبول دک سے اگر علی فضیلت چگ ذکر بنا بیان بنا کتو خدا از خویرگل بیت پی و یوم پی گناه کن بخشش بچین. لذا یراننا مولای فیق پی دیرچنگ مکسل کن حضرت فیق پی فضیلت کن ذکر باید پولنگ لیک سنا فضیلت یود و هم ین مید پولنگ لیک سنا فضیلت گناه بخشش چچین و خدای مغفرت شامل حال چچین. ولذا انشاءالله درینگ دیجاق پوچون خری فیق پنا مربود نا دسلوک زیود پاو فریز حضرت فیق پی بارنگ چون چک مطالب کا تونتیز بیان بد هم زرکن هم ینکن گنگملا انشاءالله خدا یرسنگ مزاد پہ مغفرت نا بخشش پو شامل حال چاچوگ. حضرت فیق پی آخری سنگ مکسل نیس عزیزان من آخری لحظہ پو بس دیا کسل کن مولانا روایت از مولد دیران ننگی مولا علی علیہ السلام فیق پوز دی دار فانی پہ کنا دار ابدی طرف لا سفر با چکھنسون. وقت مولائی فیق پی مبارگی سر متحری کا ضربت ہونے ننگینو کیوں منظمز کھنگینو تمام شیعیان کن گنگما ننگینو حضرت فیق پنا ملاقات لیوم منگنا جم سون سیود پا. لیکن امام حسنی فیق پولا کسل مز مولائی فیق پوز مبارک گرگوی حالت پو لیک سنا نازک حالت کے یود پا ینچمت پا. ولذا گنگملا سفارج بسے امام حسنی فیق پو نفرین تنز گنگما یول شک زرے وارنگ روسی زمسکھنگا سکیوت شک زرے ملاقات اجازت ممیز. اما ادی وقت پہ کہ امام حسنی فیق پو شیعیان کن لدی فرین پتنگ منا اسبغ ابن نباتا کی دی شخص پو لیک سنا حضرت امیر فیق پہ خاص رگکھن صحابے انان عشق و شوق جذبہ امام علی لیک سنا سنینو کریوت کھن کھلا کھری نفس پوز اجازہ متنگز حضرت فیق پو نمیتھوک پیوت پاو. لذا اسبغ ابن نباتا دیا کہ دوکس امام حسانی فیق پو دیفرین پو مولے ننگنو یون سے گیر چیزا ینگز گوی کلتا چھد نکا تو تمام گنگما یولے سون سے مندوک اسبغ ابن نباتا زر ندی ملسے کا دوک سے دوک کسل مزل اسبغ ابن نباتا نی باوی فیق پی پیام پو غزد چک فرین پو مولسان دو کرنگا مچور آزر بنا اسبغ اس کسل مزبلے یا مولا غاچور لیکن نی نفس پوز اجازہ من ممجو دی وقت پہ کنگا آخری وقت کا مولا فیق پنا دیدار لچکتا سے تھک سے کری فیق پہ کسل چنگا یعنی مت پا نی نفس پوز غا اجازہ تنگ ممجو ngala aslan nisning pos di ejaza utang mamet nisnya rahat chamit nga maulai fiaq puna chik thuk poyut pieres maulai kana ejaze glen. Düzer bana imam hasani fiaq puskot maula ali fiaq pula di asbagh ibn nabati di tishnay ilm و معرفت امیر المؤمنین kasal nyan moyut paula dena rikskum seyut paur taqfachana مولا علی علیہ السلام فیق بسان اسبغ ابن نباتا لا اجازتنس. اسبغ ابن نباتا مولا خدمت لتون کسل مولد مبارگی سر بولا یک سرپوین موید پیرومال چکبن بسیدوک مبارگی رگوان یود پکرق زره دونی رنگ پو چینجو زربانا دی لقفیز پی رنگ پو بسان لیک سنا سرپو سون سیدوک دی حالت پہ کتھوں مولا علی علیہ السلام خدمت لیونس
حضرت فحق بيكنا يري كنا آخري كسل كتمل جو زربنا يران نجي مولاي فحق بس كسل مستجو جملسم لأسبق ابن نباتا نا پیغمبری فحق پی خدمت لیت پین دینا پیغمبری فحق پی آخری وقت پی کا پیغمبری فحق پی عیادت لیت پین ادی وقت پینوک حضرت فحق پوز نالا دستور تنزیارز منبر چک تشکیل تون منبر ین پی کا کری فحق پو یوک پی نا و دی جملات کن ملزر نالا سفارش بس کنین تقفشت پیغمبری فحق پوسن آخری وقت پی که دی جملات کن مزکنین كسلمز على من عق والديه فلعنة الله عليه جملة سم كنت آگاه دوك توجه دوك سنغبوز غاسوچيغا أتأمي أقت فقزر نغاسوچيغا فلعنة الله عليه خداي لعنت بخيك دوك چاين أتنا أمي أقفق بويت بو على من أبقى من مواليه فلعنة الله عليه آگاه دوك غاسوچيغي كوري مولا پیشتان نوك نادتوغا شور نكتو خداي لعنت بخوي كدوك چاين على من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه غاسو چيگيز لس بكن أجير چي كونسنا خوي أجرت نزدو متن مخوي كظلم بنكتو خداي لعنت بخوي كدوك چاين دي جملة سنكا دو يران نگي مولاي فقبز أسباغ فقبل عزيز پیغمبر فقبز آخری وقت بكان ديناو مزكنين خب دیوزر بلاشوک پی که منگا چگ لانسنا سوال بجو یرز کسال که تو موسو لیکن چون چگ روشن مسون دی مراد پچین دو چون چنگا چنگا توضیح تون دو چون چنگا چنگا روشن بزر بنا حضرت امیر فیق پچوب چاہتے نا پیغمبر فیق پی خدمت لسکوتے پیغمبر فیق پولاموس دی شخص پوز دی تر پی که شرح ندی توضیح پوچالندوک دیو چون چگ سنگ سنگ بز روشن بزره مولندوك زربنا ادي وقت بين پیغمبر فيق بزدوك سلموس يا أبا الحسن يا علي ألا وإني وأنت أبوا هذه الأمة قاسو چيز أتنا أمنا نسبة الله اگر كتو احترام مبا أتأمي أقفغنا كتو خدي لعنت دوك چنزرسان يا علي غنا يران دي أمت بي أتائين يران نغا دي أمت بي أتائين فمن عقنا فلعنة الله عليه غاسو چيز غتي عقبو غاسو چي کا فوقنا كتو غتا اقچا چوگنا كتو خداي لعنت بخي كدوك چاين يا علي يا علي غنا يران زر ندي امت بي مولاين غاسو چي غتي شتن نوگنا فرار بس شور كتو خداي لعنت بخي كدوك چاين يا علي غنا يران دي امت كوني اجير ان لسبكن ان كون هدايتي دي لمپانوگ اجير ان فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة الله عليه غاسو چيگيز غتي أجرت نزدو متن ظلم كتبنا خداي لعنت بو خوين كدوك چاين دو يران نگي مولاي فحق بي آخري سفارشگين دي لجوك بي كان أسبغ ابن نبات الزرد حضرت فحق بي مبارك يروينو أصلا بشن متسوك تحمل نتواقد متسوك بيهوش كد یک دفعه ینگ دوباره هوشن نگیوس یون من ینگ نتون من کسل مزل اسبق ابن نباته درنگ مچها جوک سیوتا مس کسل مزبله یا مولا nga درنگ مچها یو جوزر بنا کسل مز ینگ حدیث سنگ زیرنگ لارزبا لاسبق ابن نباته nga لیک سنا خوشحال سون بله یا مولا یرز مولزر بنا کسل مز جخشگ nga سنگ دوک سیوت پین مدینه کوچان استرنگ بوچنگ نا چین یوت پین پیغمبری فیق پونگا نتوگ نیدی حالت پتونگ منا کسلمز یا علی یران لیک سننگا دوخ سے تونگید ngaz حدیث یران مولا کیان دیکن ایموس بلا یران می دوخ سپوید پی حدیث زر یا علی زربنا ngaz کسلمز بله یا رسول الله زربنا پیغمبری فیق پس کسلمز یا علی اسکی قیامتی جغام یک منبر چی خدای سنگ مزاد پر تچا این محشر یانو تمام پیغمبران نا تمام شهید کنگن مبسن گنی که این کنی دو چوس مقام چی تزلوگز این میود پی منبر چی خط پچا چاین ادی منبری سق بسگن پی کن ادوک چاین نی سیریسی پلا پی که یران دوک چاین یا علی و سمیریسی پلا پی که بهشتی ده چی خدا از موکل بسیود پی ده فرشتا پو کی رضوان زر زر تن خودی که دوک چاین وجبیری سی که جهنمی موکل بسیود پیده فرشتاو کی خازین زر تن خودی که دوک چاین ادی وقت پیانو تمام محشران یود کن گنگان ما ساکید یود
ادي لحظة بينك بهشتك موكل بسيوت بيدي فرشتا بزرچين بهشتي كلكن غما كويلا غيون چين كزرچين تاشق لي محشر يد كن كن گواه دوگ خدای تبارک و تعالی سنگل دستور تانسد بهشتی کلکن پیغمبری فیق پیلغر تجره و پیغمبری فیق پسن قبول مبا پیغمبری فیق پسنگل دستور تانسد دی کلکن علی ابن ابی طالبی فیق پیلغر تنظره کنتن آگاه دوگ بهشتی کلکن گاما غرتتد علی ابن ابی طالبی فیق پیلغر ادی وقت پیکا جهنمی موکل بسیوت پیده فرشتاو سنگ دیناو موللو کی جهنمی کلی کن کنتن آگاه دو شکل اهل محشر کن نا خدا یرسنگ مزاد پس دستور تن صد کلی کن تجره پیغمبری فیق پولا پیغمبری فیق پس نگل دستور تن صد کلی کن تجره علي مرتضى أمير المؤمنين فيق بيلغا لأسبغ ابن نبات پیغمبری فيق بزنغل دو مسكن إن بشانا جهنمنا بهش نسكي كلك كن غنما قيامت جغدي مالك بو نچچين وغنما ني اختيار نكتان توزل عزیزان کن دیکن پیغمبری فیق پس کسل مز علی جان قیامتی اسکیا محشر لا یرز نی طولت همشین و نی اهل بیت کنی زیاری طولا و شیعیان کنی نی اهل بیت کنی تان لتمس دامن لتمس گنما بهشتی طرف لا چچین یا علی زره عزیزان کن دو این یران نی مولای آخری سفارش کن شیعیان کنی عظمت بلتوز مولا أمير المؤمنين في حق عزمت بولتوس يرغنا فخر دقيا من دق الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام ماه مبارك رمضان چرگویز هن من میگود كلثوم في حق زمزخان ويود بنسان بو علي في حق راحت زرمت عجیب این موت به اضطراب چک نجیکس میگ مبارک روان و حضرت فیق به احساس نچور چد نمی طرف لنگاه نظر بین چک جوکسلو دعا بین یاسین تلاوت بین چک حضرت کلثوم فیق به لگا چک پریشان چارگوس حیران سون متوگی وقت پہ کا آزان زره فیقی من حضرت فیق پسکوتد نکتو ننگ چاقت کن حضرت فیق به سكراكس بيانو خد كنشلو نامي بيابو كن يونسي باهر لحضرت فيق بي لامي ختمين نچلو لم خلا يعني كنتي بي زباني كزرد علي يران ديرين مسجد انو مسكوت انجو مسجد ان مسكوت زر كنتي زباني كزرد लेकिन अजल पुथुन मना यरंग नहीं मौला लचारा गुआमेद مسجد عنوس كيوتيد نيتان سيود خان ابن ملجم ملعون ندون غما نيتساز يراني مولا أمير المؤمنين فغانوك مشغول شيد مولاي في أقبال سجدانوك نقول منايا ابن ملجم ملعونيز دل شخص دو فاسبنا أمير المؤمنين مبارك يسبيك تشكتن الله يا الله مبارك يقوي شتانا خون متهر پجاری سو سڈولے مبارک يرغو كراغانوك بانسي مبارك اسم راو خزام نخوني كرنگين وقت دي ضربت بوالي فيق بي مبارك يسبي كتون منا نم نسا مصيبت پل جنتسوك نم پزدو يانو يون سے ٹھپ چلو ساولا لرزايون اللو دریا كندي مصيبت بيانوك تلاتم نجهز بخسيانو يون اللو
فرشتگان كل مصيبة الجن تسوق نم نصيب ران جبرائيل السداتمت تهدمت والله أركان الهدى قتل علي المرتضى من تاسنا إسلامي ركن بچك بسون علي مرتضى يفيق بشهيد سون زرب صدا بجبرائيل إز عالم لتملو إمام حسن إمام حسين لرتخ فسون أبوي فيك بي مبارك يسبي كزربت زربة ورتخ فشان شخمو بس اسكيوت اللو شان يوك بيانو جوك سنا مولا أمير المؤمنين زمسكاني طرف لكهر اللو مرنچن میگیاد کن چن یویان جوک سکرین یاد بین یک وقت که سلمان الله میگیاد حسن حسین لاله میگیادون ینتنی چن یوک بیان بیسی نگران چچوک نگران دلچوک ینتز نفوت توله میگیاد حسن حسین كسل مسجا يا بوادي حالت بك يران يران شافوت تنزرين زربنا كسل مولل لميجيوتون زينب لا ينتزغر تنين كيوم موتونا دي مصيبة بني زينب لا تحمل يا جميل يا حسن حسين دينار أمير المؤمنين زينب بفكر عنده زينب لمصيبة بلجن تشزر بيانوك كوران دنازوك حالت بك النسان تنها دولوك زر بفكر عندو لعزيزانون دنا زينب بوين يك وقت كربلاء كوريفونا حسين عباس نرنچن كوني سهزن احترابين كونس كانين نيميز برالما فوق چوك با كونس بين كربلاء يانوك اما يك وقت درنچن كونستر بنا تانا زينب لزن احترام بكهنچك متبا مبارك يرغوي كتازيانا نرتل چف